Assalamu alaikum. Là, alors, اليوم غنشوفوا lecture, le programme ديال le trésor du mot, deuxième année de l'enseignement primaire. La lecture, la page 90. Alors, Dorodi, alors il a tabarna, c'est un mot anglais. Alors, Dorodi, médecin en herbe. D'accord? Alors, avant de lire, قبل القراءة, avant de lire, عندنا هنايا des questions غنحاولوا نجاوبوا عليهم إن شاء الله. Alors, A, que fait la petite fille? Alors, que fait la petite fille? أشنو كدير ديك البنيته الصغيرة؟ ها هي. Regardez l'image. Observe l'image. هادو هاد الأسئلة انطلاقا من l'image. Regardez la fille. Qu'est-ce qu'elle a dans les oreilles وفي la main ديالها؟ وعندها وحدة سميتو النورس ديالها عندها دوك stéthoscope. Alors, très bien. Alors, la fille ou bien la petite fille. Alors, la petite fille ausculte son nounours. Il ausculte son nounours. Alors, عندنا B. Quel métier imite-t-il? اش من métier كتيميتي. Alors, elle imite un médecin. Elle imite un médecin. Observe le titre. نلاحظوا le titre. Dorodi, كيف ما قلت لكم إلا اعتبرناه اسم un nom anglais. Médecin en herbe. Comment s'appelle la petite fille? Alors, A, A ديال l'observe. Numéro 2, A, dans le A, le 1. Alors, 2A, dans la petite fille, alors la petite fille s'appelle Dorodi. D'accord? Alors, devine la signification de en herbe. Alors, devine la signification. Galina, نقولوا شنو هي la signification? Devine. Alors, le B. Alors, la signification médecin en herbe. Alors, en herbe. Alors, signifie qui apprend. D'accord? Alors, la petite fille ausculte son nounours. Elle imite un médecin. D'après le titre, la petite fille s'appelle Dorodi. En herbe signifie qui apprend. D'accord? Alors, nous avons le texte. Dorodi est une petite fille. Dorodi est une petite fille âgée d'environ 8 ans. Alors, هاد البنيته سميتها دورودي. هي une petite fille. واحد البنيته صغيرة. عندها تقريبا 8 سنين 8 ans. Rêve de marcher sur les traces de sa mère. يعني كتحلم تمشي على la trace de sa mère. Ça veut dire il veut devenir comme sa mère. بحال ماماها médecin. Dorodi est entourée d'une ribambelle de jouets et de peluches qui prennent vie dans son imagination. Imagination هو التفكير ديالها. Il s'imagine alors en médecin. Alors, كتخيل راسها en médecin qui parvient à soigner les petits boubous de ses petits camarades. Alors, les petits boubous هما دوك الجريحات الصغيرون. Le petit malade de l'or. شي حاجة بسيطة. Les petits boubous de ses petits camarades. ديال les camarades ديالها. شكون هما les camarades ديالها؟ Les camarades de jeu. Le dragon, bonhomme de neige, brebis et son chevalier. Et le chevalier. Alors, à l'aide d'un stéthoscope en plastique, le stéthoscope en plastique, le plastique, Dorodi découvre les symptômes de ses patients. كتكتشف découvre تكتشف ولا كتكتشف
لي سانتوم هما الاعراض لي باسيون ديالها هما المرضى ديالها هادو المرضى ديالها لو بونوم لو دراغون لو بروبي لو شوفاليer et il ne cesse de leur donner des conseils en les auscultant. Ça veut dire كتبقى تعطيهم il ne cesse de leur donner des conseils كتعطيهم نصائح وملي كتكون كتفحص فيهم. Il faut faire attention en traversant la route. خاصكم تردوا البال ملي كتكونوا غتقطعوا لا روت pour traverser la route ملي غتقطعوا الشارع الشانطي. Tu dois faire du sport régulièrement. خاصك دير سبور بصفة منتظمة. خاصنا نديرو سبور بصفة منتظمة. À la fin de chaque consultation في الأخير ديال كل زيارة ديال الطبيب à la fin de chaque consultation ملي كتعاينهم Dorody prescrit des médicaments. Alors Dorody اش كدير il prescrit des médicaments كتكتب ليهم لي ميديكامون dans un carnet في واحد لو carnet et ordonne à son malade de les apprendre en respectant les doses. وكتقول لي مالاد ديالها لي باسيون ديالها بلي انهم خاصهم ياخذوا الدواء ديالهم مع احترام المقادير احترام لي دوز يعني الكميات اللي غياخذوا يحترموا هذوك المقاييس يحترموا هاد ماشي المقاييس باردون يحترموا القياس ديال الدواء اللي غياخذوا باغ اكزومبل واحد الكومبريمي واحد الكويار واحد هذا nul doute que Dorody veut devenir médecin ما كاينش شك بلي انها بغات تعود médecin dans le futur في المستقبل. Sa maman répond à toutes ces questions. Alors الام ديالها كتجاوبها على جميع الاسئله اللي كطرحهم بنتها sur le domaine على هذا لو دومين ديال لا ميديسين ديال الطب. Il lui offre même des livres qui parlent de ce métier passionnant وكتهديها ايضا كتب ديال كي بارل اللي كيتضمنوا ولا كيهضروا على هاد لو ميتي على هاد المهنه passionnant. D'accord. Alors mon petit déco un ribambelle longue suite d'objets de personnes ou de personnes واحد المجموعه سوا ديال لي زوبجي اولا ديال دو بيرسون لي بوبو on a déjà expliqué petit mal de leur insignifiante يعني شي حاجه اللي هي بسيطه شي بوتي سانتوم هما لي مارك اوبسيرفال دون مالادي لي سانتوم هما الاعراض اللي كنلاحظوا في شي مرض مثلا كيكون اصفرار ديال الوجه كيكون الم في الباطن يعني بعض الاعراض اللي كتكون كتصاحب شي مرض. الوغ هنا غنكونوا شرحنا لو تكست وفي الحصه الجايه ان شاء الله غادي نجاوبوا على لا باج لي كيسيون ان شاء الله.